Go. Done. Sama. Stand by. Ulit. Okay? Thank you. Ready? Babang konti. Sabi ko. Okay, go. 3, 2, 1. Then this side. Go. 1, 2, 3, 4, 5. Go. Good. Next. BG. Yan. Bilig ko nung brushing naman. Stand by. Ready? Rolling in 5. Okay. Set. Boss, ano lang po. Yan, po. Go. Shoot. Set. Nabigong isang smile na lang. Go. Good. Next. One time, a governor of Negros. Senator pa? Live po. Opo, live po. Opo. Magandang gabi, Tatay Digo. Opo. Meron pa good. Okay na. We're good with all senators. We proceed to the governor with Ma'am Astra will be in charge. Ma'am Astra. Paupuin muna natin si Mayo. Okay lang. Opo. Order break. Sige. Isang part lang daw po. Sandali lang. Sir, ako mag-hawak. Sige na. Ako na mag-hawak. Dalawa kayo guys. Sige. Okay lang. 3, 2, Governor, it's... Go nga, yung kanyang smile. Ready? Sa di ko, tayo papatalo sa smile, ha? Go, shoot. Good. Yun yung beautiful eyes Good. ni Mayor. Dapat Good. patay tayo dyan. Good. Thank you. Okay. Si Sen ba to? Papatalo ba si Sen ba to doon? Sen ba to? Wala na eh. Pupuin muna namin. Oo. Po. 1,500 viewers. Namatay naman kaibigan mo si Rex Scario. Nandun ako sa ano. Baka gustong dumati. Sir, mag-good evening ka daw sa mga viewers. Sa lahat po na nandito ngayon, kasama namin, kayo kasama na rin namin dito. Kumusta kayong lahat? At huwag kong makalimutan, Disyembre na lang rin, wala na masyado akong exposure. Wala na po focus sa akin. Samantaling Salamantahe. Bisaya, sir, Bisaya. Bisaya na lang po. Bisaya, sir. Sir, maraming nanonood from Hong Kong. Ang dami Oo, na, ito. bilis. Oh. Grabe si Agawin Mayor. ko na itong panahon na ito, may pictorial kami para kumustahin kayong lahat, mga taga Hong Kong. At North Dakota, USA. North Dakota, USA. USA. Yan. Kumusta kayo? May pictorial kami dito para sa sinisle. Sana iboto ninyo straight yung opposition kami ngayon. Maraming salamat po, Mayor. Masaya po yung mga followers natin. Masayang-masaya sila lahat. Marami. Nagpupunyagi. OFW na marami. Grabe po. Grabe. Okay na. Okay. Saan yung... Okay. Tapos na kami yung presidential candidates at tinasipir. Okay, ready?
Start ito, mga kabaka. Ayan. Okay po, dito po tingin. Ready? Okay, ma'am, dito tingin. Okay, thank you. Kawantan Luzon, tulungan niyo po kami ni Atty. Mabini na ilagay sa Senado. Maganda po yung aming mga programa, kapayapaan at kaginhawaan. Labanan natin ang korupsyon. Ikaw na. Atty. Raul Lambino. Sayang, ayokong bitawan eh. Kong Israw. Kong Israw. Pre, suksukan jacket, pre. Pre Michael. Pre Michael. Okay, wait pa, Pre wait. Michael. Wait pa nga, wait. Okay po, ready? Dito po tingin. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Sige po. Sige po. Okay. Next one, next. Okay, ready? Okay, 1, 2. Sir, come out po, sir. Yeah. Okay, thank you. Next po. Next. Si Michael muna, sir. Sir Ana. Okay, ready? Okay, 1, 2. One more. Okay, thank you. Kailangan excuse ha. Okay. Come out po. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. O si ano? Councilor sa Tabangkalan. Ready ko patingin. Okay. Meron po lang. Okay, ready po. Come out, sir. Ready? 1, 2. One more. Okay. Thank you. Thank you. Okay, po. Thank you. Import natin. Tayo pala yung magkausap lagi. Sige, sige. Sige, gawin natin lahat. Okay, okay, lahat daw. Lahat ng senator! Punta ka na sa finish. 1, 2, 3. Okay. 1, 2, 3. Mayor sa Bantayan, Cebu, before. Pero not running now. Not. Kuha natin na makuhanan na yung statement si Tatay Digong. Sir, your Christmas message for the Ilocanos and Pangasinan. Christmas message na po, sir. Para sa RJ Mal, yung bayo. Ako alam ko kung gagawin niyo sa... Okay. May orya kami dito. Object lang kami to
me to greet you. Merry Christmas. Sana makaisa tayo. One people. Bablaga ka na. Hello. Yan ang daanin mo. Thank you, Mr. President. Ako, maraming salamat, sir. Yan, matutuwa po. Yung sa bayan ng Pilipino, yung panawagan ni Polo, Picture taking ng mga officers. Oo nga daw, sir. Pinapatawag pa, sir. Nag-chat up mga ilaw, sir. Para mga... Dito, doon. Nandiyan na ka. Take it easy. Up, juicy. Ganyan lang ikaw. Share kami. Sa 5 years ago, 65, 5 years ago, 72. Sabi ko, are you sure? Tinanawa, kasi muna. Amin patanong, ikaw ako. So, yun, patanong mo muna, bukan awar na lagi. 65 ko, 5 years ago, sabot 65. Ay, naku. Ikaw, how young are you? Galing. 18. Marunong din. Ay. Sige na ta. Ay, grabe, uy. Chas. Uy, gusto ka naman. Oo, dito lang ako. Oh, where? Kumana. Sige. Oh. Eh, Oh, sorry.
Patingin. Maglagay na lang muna isang tape para Ready? Teka, pates, pates. Pates. Exit frame, everybody. Closer. Tataas ang kamay. 3, 2, 1. Testing. Ilaw, ilaw lang. Practice lang po, practice lang. Pasok. Ready? Picture. Set, yan. Set. Kayang closer, closer. Yan, okay, good. And... Ready? And... Ma'am, skis lang po. Sir, skis lang po. Bechay, smile. Go. Shoot. Shoot. Tingin. Good. Good. Mayor. Yan na. Whether you like it or not, takbo yung... Ready? Mayor, last 3 smart talaga. Hindi na ako hihirit. Ready? Set. Tataas niyo lahat. Kamay. 3, 2, 1. Everybody say 8. Victory smile. Victory smile. 1, 2, 3, go. Sapa. Ayan na, sana. Sana lang. Ay, teka muna. Not. Teka muna. Ready? Set. spacing focus SRP. Ready? 3. SRP. Ano? Spacing si SRP. Palupit po yung dalawang. Ayusin mo yung kamay. Apo. Sige, boss. Nasa likod. Pinay pasok konti. Ready? Set. Last 3 shots. Promise. Mayor, 3 smiles na lang. 3, 2, 1, and 8. Last 2, 8. Last 8. Thank you, ladies and gentlemen. Shots, PDP officers. Okay, guys. Group. Wait, tanggalin mo yung jacket mo. Tanggalin mo yung jacket. Group. Babahala kayo. Dali lang. Out. Kuhan. There's someone ka magpasok sa akin. Basta safe. Okay, clear. Last na. Okay, clear.
Jen, do your job. po. At i-continue na po tayo. Basta mo na nga. Huling hilir. 3. Set. 3. Pati may ilaw pa ako yan. Ready? Set. And konti pa pupasok. Okay. No. Ready? Set. May nakalamig na yung ilaw. Takbo. Ready? Set. Hey! Victory smile. 3, 2, 1, go! Okay. Ready? Set. Okay, go! Oh, sakit na tuhod. Go! 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 Thank you! Salamat! Let's go! Lapit, para nababasa. Good. Why good? Wait lang po, rehearsal po. Maraming pong salamat. 200,000 Facebook followers. Bilang. 5, 4, 3, 2, action! Good one. Thank you. Kasi ito yung aking director. Mark. Okay, Alice, ayun! Yun talaga! Okay, sorry po, standby po yung TikTok. Wait lang po. Okay, yung isa na. Sorry mo na, announce mo na ako. Alam niya ako. But, anytime.